The Son of Man diambil dari kitab buku Daniel. Son of Man, I will be taken from the book of Daniel. Buku Daniel adalah sebuah buku yang ditulis oleh Daniel, seorang Nabi Daniel. The book of Daniel is written by the prophet of God named Daniel. Dan isi dari buku Daniel adalah banyak tentang nubuatan. And the book itself is talk about a lot of prophecy. Dan nubuatan ini banyak tentang penglihatan, ditulis di sini saudara. The prophecies are all about seeing in the spirit. Kita ambil Daniel 7. We will read Daniel 7. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Saya baca Indonesia pertama dulu ya. Daniel 7:13 until 14. We will read the Indonesian version first and then English. Mari yang berbahasa Indonesia kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Bahasa Inggris? Now in English. We read together, okay? 1, 2, 3. I kept looking in the night visions, and behold, on the clouds of heaven, and to him, the Messiah, was given dominion. Amin. Amin. Saudara, kitab Daniel seperti tadi saya sudah bicara. The book of Daniel that I have said earlier. Bahwa kitab ini tentang vision. This book is about vision. Vision tentang kedatangan Sang Kristus, Mesias itu. A vision about the second coming of the Messiah. Ini di kitab Perjanjian Lama, saudara. This is from the Old Testament. Dan di dalam kitab Perjanjian Baru dinyatakan Mesias itu datang. And from the New Testament, they tell about the second coming of the Messiah. Kitab Daniel itu berbicara tentang ada seorang yang namanya seperti anak manusia datang. Jadi dia sudah memberikan visi bahwa Kristus itu akan datang. In the book of Daniel, it talks about the second coming of Messiah. Jadi nubuatan ini terjadi sebelum Kristus lahir, betul? So the prophecy is happened before the birth of Christ. Jadi kalau Perjanjian Lama itu sekitar 400 sebelum Masehi, lalu Perjanjian Baru di sini, ya. Baru sekitar bedanya itu sekitar 400 tahunan baru tergenapi. So between the Old Testament, which is 400 BC, until the New Testament, it's around 4,000 years? 400 years, sorry. Kurang lebih 400 tahun. Approximately 400 years. Next, who is the Son of Man in Daniel 7? Tadi sudah dijelaskan siapa Daniel anak manusia itu, dijelaskan di kitab Daniel. Earlier, I talk about who is Daniel in Daniel 7. Ya, di dalam kitab Daniel itu dikatakan dia seperti anak manusia. Di Yohanes. In the book of Daniel, it says that he is the Son of Man. Yohanes 6 verse 38. In John 6 verse 38. Sebab aku telah turun dari surga
bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. In English, In English? for I have come down from heaven, not to do my own will, but to do the will of Him who sent me. Kitab Yohanes mengatakan bahwa Tuhan itu turun. In the book of John, it says that God come down, Turun dari surga ke bumi, saudara. came down from the heaven to earth. Berarti Tuhan itu awalnya di mana? So Di surga. God starts from the heaven. Heaven. Jadi bukan Tuhan itu dilahirkan di bumi lalu diutus seperti nabi-nabi yang lain. So it's not that God Lahir di bumi born as a human on earth and then become a nabi. and then become a prophet. Ya. Seperti Nabi Musa, Nabi Like- Abraham, mereka dilahirkan di bumi lalu dipilih jadi nabi. Oke? Like Prophet Moses, such as Prophet Moses, they are chosen and become a prophet on earth. Jadi kalau Yesus itu dari surga diutus turun ke bumi. So if Jesus is called from heaven to earth, Jadi Yesus itu sendiri adalah Allah, saudara. so Jesus himself is God. Yesus itu dari surga diutus turun ke bumi. Jesus came from heaven and called to earth. Seperti di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, Like in John 1, verse 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. In English, in English. and the word Christ become flesh and live among us, and we actually saw his glory. Glory as belongs to the only begotten Son of the Father, the Son who is truly unique, the only one of his kind who is full of grace and truth, absolutely free of deception. Jadi saudara, itu dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri, yaitu firman yang telah menjadi manusia. So it is said in John 1, verse 14, that Sebelum- Jesus is God that come to earth. Jadi firman Tuhan itu adalah firman itu sendiri. Di So sini God dikatakan is the word of God himself. word or Christ become flesh. Jadi Kristus itu adalah firman. So Christ is the word of God. Makanya saudara ingat nggak waktu Tuhan menciptakan manusia? Do you remember when God creates human? Marilah kita Let us menciptakan segambar dengan kita. create them in the image of us. So kita adalah tiga, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. So us is the three in one, Father, God, and Holy Spirit. Jadi saudara, Yesus itu siapa? Firman. So Jesus is the word of God. Siapa? Jesus. Who is Jesus? Is the word of God itself. Okay? In Galatians 4 verse 4 dikatakan demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. In English, but when in God's plan the proper time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the regulations of the law. Jadi ada waktunya Tuhan Bapa kita mengutus firman-Nya, So there was a time our God sent the word of God, yaitu Yesus, which is Jesus, turun to come down lahir born of a woman, and born of a born woman. under the regulations of the law. Jadi lahir dari seorang perempuan. So he was born from a woman.
Jadi Tuhan yang firman-Nya itu diperintahkan turun dari surga ke bumi. So God, who are called to come to earth, Untuk menebus apa? Untuk apa saudara? Nah di sini katakan. The mission of the Son of Man come to become flesh. Missionnya adalah, the mission, Luke 19 verse 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Jadi firman so the word of God yang sudah diperintahkan turun menjadi daging manusia artinya. that has been ordered to come down to earth Untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. to Untuk apa? look for Seek the one and who. save that which was lost. Amin. Amen. Jadi saudara, Yesus itu adalah firman. So Jesus is the word of God. Dia bukan seorang nabi, He is not a prophet. dialah firman itu sendiri. He is the word of God himself. Jadi kalau ada orang bertanya, Yesus itu siapa? So if anyone asks, who is Jesus? Jesus is the words of God. Itu sudah dikatakan. It is Firman yang merubah jadi manusia. Ini lihat, It is said, the word buktikan. of God who incarnate to human. Firman, the word Christ became flesh. Incarnate to become human. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Only Jesus who can do that. Kita nggak bisa, saudara. We can't do that. Oleh karena itu tujuan dari mission dari Tuhan, Son of Man datang ke bumi, So the reason of the mission of God, of the Son of Man who come to earth, to seek and save which was lost. Seperti saya. like me, Saya dulu hilang, saudara. I was lost. I was lost. Ada lagunya ya. Apa lagunya kayak apa? Amazing And then? grace, how sweet the sound And then? that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Nah, pujian ini mengatakan dulu aku terhilang. This song talks about when I was lost. Saya pun backgroundnya saya di daerah sini, gelap. My old self was here, dark. Sekarang setelah saya terima Yesus Kristus, dipindah saya jadi terang di sini. After I received Jesus as Savior, I become the new person in the light. Jadi Lukas 19 ayat 10 katakan, In- anak manusia datang untuk mencari. In Luke 19, verse 10, the Son of Man comes to seek. Tuhan rindu saudara untuk dicari anak manusia ini yang hilang. God longs to seek for the lost. Tuhan tahu kalau kita ini dulu diciptakan untuk menjadi hidup sebetulnya, bukan menjadi mati. God knows that when we are Yeah. made, or when we are created, Di we are. Yohanes 17 ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Bahasa Inggrisnya, In just English, as you have given him power and authority over all mankind, now glorify him so that he may give eternal life to all whom you have given him, to be his permanently and forever. Jadi kita mendapat atau kekuatan yang luar biasa, otoritas dari Tuhan. we received a great authority from God. Oh, itu long. Sama di dalam firman ini dikatakan gini ya saudara. Engkau telah memberikan kepada kuasa. Tuhan, Bapa itu memberikan kuasa. Sama. Kalau Tuhan memberikan kuasa kepada anaknya, saudara pun dapat kuasa itu.
If God gave us the authority as a son, Karena we as kuasa sons given the authority to. Cepet ya yang translate. Gak serantan aku nungguin. Karena hari ini adalah spesial saudara. Because today is special. Jadi ada beberapa orang Indonesia yang gak bisa Inggris kan. So there are Indonesian people who can't speak English. Jadi saya gak mau bahasa Inggris saya langsung saya keluarkan. So I don't want to speak English straight away Karena saya gak bisa bahasa Inggris because I bagus. cannot speak English. Saya takut saudara pulang dengan kecewa. I'm scared if Bahasa you go Inggris home apa disappointed. ini gitu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Di Yohanes 17 ayat 2 dikatakan, Tuhan itu yang memberikan kuasa dan otoritas. In John 17 verse 2, God gave us the authority. Kalau saya punya banyak cookies, If I have a lot of cookies, saya akan kasihkan kepada saudara cookies itu. I will give it to you. Betul nggak? Karena saya punya cookies. Is that right? Because I have cookies. Tapi Tuhan punya kuasa But God have authority dan otoritas. and authority, Power and authority. and power and authority. He promised to give to you. Dia janji untuk memberikannya kepada kita. Apa? Power and He promised authority. us to give us Karena that dia power punya and itu, authority. saudara. Because He has that. Jadi kalau dia bilang, aku berikan kamu power and authority, So if He said, I give you power and it authority, is seriously He gave to you. Ini diberikan dalam hidupmu, power dan otoritas. Amin. amen? Jadi jangan pernah meragukan Yesus. So don't Don't doubt. doubt Okay, Jesus. I think so. The purpose of human creation, ini tujuannya human diciptakan. Di Genesis 1 ayat 26 tadi saya katakan. In Genesis 1 verse 20, Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. English, then God said, let us. Who is us? Us is Father, Son, and Holy Spirit. Make man in our image. According to our likeness, not physical, but a spiritual personality and moral likeness. And let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the cattle, and over the entire earth, and over everything that creeps and crawls on the earth. Jadi, tujuannya Tuhan menciptakan kita, the mission of God that who creates us, kita diberi kuasa, saudara. we are given the power Karena kita adalah image-nya Tuhan. because we are the image of God. Image-nya Father, Son, and Holy Spirit. The image of God, Father, Son, and Holy Spirit. Dan Tuhan berjanji And God- memberikan kuasa itu buat saudara dan saya. And God promised to give the power to you. Jadi selama kejatuhan Adam dan Hawa, So when Adam and Eve was kita fallen, kehilangan itu. we lost that We power. lost. Oleh karena itu, Bapa itu menyuruh firman-Nya, datanglah kamu ke bumi. So the Father ordered the word of God to come to earth. Untuk apa? Untuk save us. For what? To save us. Untuk menyelamatkan kita yang terhilang. To save us who are lost. Di Genesis 2 ayat 17 dikatakan gini. In Genesis 2 verse 17, Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. But only from the tree of the knowledge, recognitions of good and evil, you shall not eat. Otherwise, on the day that you eat from it, you shall most certainly die because of your disobedience. Saya mau kasih tahu saudara bahwa I want to let you guys know Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk mati atau untuk hidup. God created us to live or to die Sesuai dengan firman ini. according to the word of God. Live. Oh, amen. Who is say live?
Oh, that's good. Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk hidup. God creates you and I to live. Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk diberi kuasa dan otoritas. God created us to give us power and authority. Amin. Amen. Tetapi karena disobedience, But because of disobedience, Adam and Eve eat fruit. Adam dan Eve memakan buahnya And then die. dan mereka mati. Mati secara spiritual, oke? They died spiritually. Gak ada kuasa lagi, They don't have any gak ada power, power lagi. no authority. Makanya That is why Bapa kirim firman-Nya That is why the Father turun ke bumi. sent the word of God to come down to Cari earth orang yang hilang. to seek the lost. Cari orang yang aku ciptakan segambar dengan aku yang hilang. To seek the people that I have created as my image that are lost. Cari mereka yang gak mau ketemu Yesus lagi. Cari. To seek the one who doesn't want to meet the Savior. Karena itu saudara perlu Yesus. That is why you need Jesus. Sebab kalau saudara hilang, Because if you are lost, mati secara spiritual, dead in spiritual, saudara perlu Yesus. you need Jesus. Karena dialah satu-satunya memiliki kuasa Because dan He's the only one otoritas. who has power and authority. Amin. Amen. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. The Son of God appears was to destroy the devil's work. Amin. Amen. Ya. Jadi Tuhan datang untuk menghancurkan segala planning si iblis yang merusak akan planningnya Allah sebenarnya. So Jesus come to destroy all the devil's work. Oke, amin. Hebrew 2 ayat 14. Baca yang bahasa Indonesia, ayo. In Indonesian, Cepat, tinggal 2 aja. just 2 more. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka yang mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Therefore, since children share in flesh and blood, he himself in a similar manner also share in the same physical nature, but without sin. So that through death he might make powerless him who had the power of death, that is the devil. Amen. Amen. Jesus is rejected. Ternyata banyak orang yang menolak Tuhan. A lot of people rejected God. Padahal Tuhan Yesus datang untuk mencari kita. But God came to seek us, Untuk memberikan kembali otoritas dan power itu. to give us back the power and authority, Untuk membangkitkan saudara dari kematian. to lift us up from the dead. Tapi banyak orang yang menolaknya. But a lot of us rejected Him. Kalau kita membicarakan Natal, If we are talking about Christmas, ini kita berbicarakan pengorbanan dia juga. we talk about His sacrifices as well. Karena saya yakin dan percaya, Because I believe orang-orang di sini saat ini people here right now yang belum menerima Yesus, that haven't saudara jangan received Jesus, tolak Yesus. you rejected Jesus. Karena Yesus itu yang memberikan saudara kuasa dan otoritas. Because Jesus Dan gave you the kehidupan. power and authority. The in last life. one, The last one, Yohanes 5 ayat 24 dikatakan, John 5 verse 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, yaitu Bapa, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. I assure you and most solemnly say to you, the person who hears my word and believes and trusts in him who sent me has possesses now eternal life. That is, eternal life actually begins. The believer is transformed and does not come into judgment and condemnation,
but has passed over from death into life. Wow, tepuk tangan dong. Praise God. Praise the Lord. Jadi hari ini saudara, So today, kita merayakan Natal we 2024. celebrate We 2024 celebrate Christmas. Bagi saudara yang belum kenal Tuhan, For you who haven't received Jesus, saudara bisa berdoa bersama-sama saat ini. we can pray together.